Yun. Woo! First hit! Moto trail, dari sa Concepcion. Kalaw-kalaw. Tara, kasi naguna. Huwag ko kaila sa mga rider. Isala! Kikuha ni Ilyorin! Bang! Whole shot, Ilyorin guys! Woo! Busing! Si Busing ang nakauna. Followed by, huwag ko kaila! Tora, uphill, downhill. Alam, ayaw kayo si JP Ilyorin guys. Nakauna na si JP Ilyorin. Tora! Woohoo! Tora guys. Ala! Di kuha na pati ka nawa. Ayaw nyo guys sila yun. Si Bossing ang naguna. JP Ilyorin. Danlog na niya oh. Tangkapoy na. Tora. Hala! Kadanlog! Hala! Hala! Woo! Magkasok na sila. Ano na si JP Ilyorin guys. Ako kibawi ug matol na ako kibawi ug guys. See you. Kibawi, kibawi. Hala. Nagaunhan ang uban guys. Pinakpakanay. Woohoo! Wala ta kailan nilang server. Oh, shoutout na lang nila. Nalayo na kasi JP oh, narang last. Ito niya si JP, ito ka na dito. Si Bossing JP, grabe kita kamba-kamba. Uphill! Woo! Sugod na guys, first hit pa ni, first hit. Orang, naguna. Apas ang uban. Hi! Ala! Ala! Oh my God! Ay, oh, danlog kaya na dia guys. Alvin Villar, Frankie Domanig, Joy Ferrer, Takas, hello. Ala, nauna siya, kuha si JP ba? Nakuha si JP Ilyorin. Nakuha siya ni Bossing oh. Ay, si Mark pa na ini, nakuha ni Mark. Escalante, si JP Ilyorin. Kapoy ng Bossing. So, si Mark Escalante na naguna guys. Kani ang ikatulo. Sa mani, wata kailan eh. Oh, danlog kay bay. Tara ikatulo guys. Ang ikaupat. Danlog kayo. Ang ikalima high vlog. Woo! Tauhan pang serbay. Wala mga wala nilabot ha. Paso-paso ra na. Dora JP Ilyorin guys. Naunan nga si JP ni Mark Escalante. Nakuha siya. Sa Diho, sa Elmer Balusan. Hello guys. Arnold Dapar, Francisca Castillo. Woo! Mark yarn. Mark Escalante. Ay! Ibang kapoy na sila. Oh my God, oh my God, oh my God. Kapuya! Ibang kapoy na. Slide na. Eh! Ibang kapoy na. Kapoy, oy. Oh, danlog ka na diyo. Wala, di ka tungas. Escort na. Wala! Hello! Kaduha kaya po si JP guys. Sunod-sunod lang kayo. Usa lahos. Kapoy, kapoy.
Smile lang yapon. Tora. Tora naguna guys. Ay mo ba ni? Mura libog or makuha niya. Dito ba oy? Unsa man ni sila tora oh. Mga lappers siguro to. Mark Escalante ang naguna guys. First hit to ni. Tora. Followed by JB Iliurin. Umana di ay! Wala man lagi sila nila host.